Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Ako ste gledali prethodni video, znate da sam krenuo sa izradom i sređivanjem terase. Međutim, odustali smo od tog plana jer terasu ne koristimo često. Zimi zna da to mesto bude dosta vlažno i vetrovito, leti je pretoplo da se sedi na toj terasi, tako da sam odlučio da taj deo zatvorim. Odnosno da integrišem taj prostor sa dnevnom sobom i dobijem dodatnih 7 kvadrata. Tako da sada ću vam pokazati koji su planovi za ovaj deo posla. Sada ću vam malo pojasniti pre nego što krenemo sa radovima kako bi to trebalo da izgleda. Ova je terasa koju sam krenuo da sređujem u prethodnom videu i da radim pločice i stepenice. Stepenice se nalaze ovdje, nisam ih nacrtao. Pločice su sada unutra. I ono što ja treba da uradim je da za početak ovaj balkonac sa kuće prebacim u ovom delu ovdje na terasi. Ono što je dobro da se dimenzije dosta dobro uklapaju i da ću koristiti najvjerovatnije ovu gredu, odnosno stub sa terase drveni, kao i stub sa panela kuće. Dok vrata na ovoj terasi treba da prebacim u ovom delu ovdje. Sada ću vam pokazati kada rotiramo kuću, vrata će se nalaziti ovdje i izlazit će direktno na radionicu, odnosno drugi objekat. Ono što je dobro je da vrata isto se dobro uklapaju sa stepenicama. Imao sam sreću da širina stepenica bude ista kao i vrata, tako da je dobro razrađen plan pre nego što sam počeo ovo da radim. Ovdje će doći jedan stub samo kao podrška za vrata i neka ojačanja do sljedećeg stuba koji se nalazi na terasi. Ovdje treba na prednjoj strani kupiti dva nova prozora i iskoristiti ove 3 grede postojeće na terasi, ova jedna, u sredini druga i na boku treća greda. Najvjerojatnije ću dodati još jednu i dve grede po vertikali 10 x 12 cm i moram dodati po horizontali ispod i iznad prozora 10 x 12 cm. Ovdje ću vidjeti koliko ću staviti ojačanja dodatnih. Dobro je što se dimenzije uklapaju i može sve da se iskoristi i da bude to jedan dobar i koristan prostor na terasi. Ovo svetlo žuto je OSB tabla, ona će se šrafiti za ove grede ovdje koje budem postavio. Preko toga ide stiropor debljine 8 cm i nakon toga lepak mrežica i fasada, znači radit će se isto kao i kuća. Unutrašnjosti panela će biti ispunjeni sa vunom 10 cm, folijom i OSB tablom, spolja ide gipsana ploča 1,2 cm. Tako da ovaj deo kuće će biti izgrađen od materijala isto kao i montažna kuća, s tim što će fasada morati da bude u nekoj drugoj boji. Dobra stvar je i da je krov u jednoj celini sa kućom, pa neće izgledati kao da je kuća dozidavana, već će izgledati kao jedna celina. To je to što se tiče planova. Sada treba krenuti sa rušenjem ove terase.
što sam odradio danas je skinuo sam sa stubova i ovaj deo gore stiropor i fasadu, dvojka stiropor je bila, skinuti su sva 3 stuba i gornji deo. Sada na redu treba da dođe da laserom obeležim ovaj deo stuba i da pronađem ovdje jedan stub koji se nalazi u panelu. Sada ću to obeležiti, a sutra ili neki drugi dan kada budem imao vremena to ću da krenem da sečem. Ovdje ima 8 stiropor, 8 debljine, treba ovo da se seče i ovdje će najvjerojatnije da uđe nova greda koja će se fiksirati za panel. Tako da kada nađem te linije i tu gredu preko puta, a ima je i na drugoj strani, treba isto naći od ovog stuba ovdje negdje gredu. Ovdje je 8 cm stiropor i fasada i ovdje negdje imamo gredu koja se gađa sa ovom gore. Tako da će i ovdje doći izgleda još jedna greda 12x10 i onda ću ovdje prebaciti balkonske vrata. Danas je odrađen dobar posao, nisam radio celog dana, tako da dosta brzo ide ovo, vidjet ćemo sa pripremom materijala sljedećeg dana šta će biti i kako će vreme biti. Da li će moći da se radi na skeli spolja, da se skida fasada sa stubova, to jest samo ovog gornjeg dela. Ja sam stubove već skinuo, ostalo je još ovaj deo gore da skinem sa skele. Evo je druga strana, sada ću je obeležiti. Namjerno sam ugasio svetlo da vidite bolje laser. Gornja greda koja se spaja sa stubom za terasu i ide ovdje u panelu najvjerojatnije, kako sam gledao snimak kada je bila montaža. Treba i nju da nađemo ovdje negdje i da presečemo fasadu i stiropor i da dođemo do nje. Ovaj reflektor će se pomerati s polja, tako da ovdje ostaje da obeležim sve. I ovdje ću najvjerojatnije morati da skratim ručicu za stepenice, to je najmanji problem. Vrata će se uklopiti baš gdje su stepenice. I ovdje ćemo vidjeti da li ćemo ovaj deo da zatvorimo ceo ili da uspemo da nađemo prozor tih dimenzija. Ostaje da još ovo obeležim i dosta je za prvi dan posla. Danas imam nekoliko sati da odradim posao. Sada ću pokušati da skinem fasadu ovdje između prozora i sve tamo gdje sam obeležio laserom. Tako da kad budem skinuo fasadu u tom delu znaću gdje treba da radim i šta treba da radim. Možda će doći do neke promjene u planovima. Materijal je stigao, ovdje su prozori, grede, OSB table, gipsane ploče, tu je stiropor, mrežice i lepak. Skoro da sam sve prikupio materijal dok je bilo ovo loše vreme, tako da sve je tu što se tiče toga. Sada treba samo da krenemo sa rasturanjem, a onda ide opet loše vreme, tako da ću najvjerojatnije koristiti da radim na terasi dok bude padala kiša, tako što ću izgleda morati da zatvorim jednu stranu najlonom i da radim i po kiši. Inače ovo se neće završiti do početka hladnog vremena, tako da moramo malo da ubrzamo radove. Sada krećem sa rušenjem. Ovdje je debljina stiropora 8 cm na fasadi. Pokušat ću uvodnom testerom da isečem koliko mogu, najvjerojatnije nekih 5 cm može da se seče uvodnom, tolika je i dužina testerice. A onda ću ili testerom ili mačetom ili skalperom pokušati da dođem do OSB table. Kad budem skinuo fasadu vidjet ćemo na kraju
šta i kako će se raditi. Sve će biti jasnije kada očistimo sve ovo od fasade. Krenuo sam sa rušenjem, odnosno skidanjem stiropora i fasade sa OSB table i to ide zaista sporo i izuzetno težak posao. Lakše bi bilo da srušim kuću od bokova nego li da skinem stiropor koji je lepljen pur penom. Evo možete da vidite, sada sam otvorio ovaj deo, vidi se da je prozor, tako da ću uskoro znati koje su tačne dimenzije prozora. Ovdje gdje sam obeležio laserom gdje bi trebalo da bude greda, odavde negdje počinje greda, što je i dobro, tako da ću morati najvjerojatnije da sečem do ovdje, to ću raditi kasnije. Ovaj deo sam morao da zatvorim zbog kiše sa te severne strane kada bude padalo ovih dana, tako da najvjerojatnije morat ću da radim i po kiši. Ovo ide zaista sporo, krećem sada roletne da otvaram polako i treba da spustim tamo do sljedećeg stuba. Izgleda da će ovdje da se radi i noću. Treći dan posla na ovom projektu, proširenje dnevne sobe, i ono što sam odradio danas je da sam iskoristio ovo loše vreme da isečem pločice. Pločice su isečene malo više od linije gdje će biti gipsana tabla sa unutrašnje strane. Pustio sam nekih 7-8 mm, možda i centimetar više, i ovdje će sada doći traka koju sam nabavio i ona će ići ispod drvene grede ili daske. Vidjet ćemo šta ću staviti ovdje, a šta gdje će biti balkonac i ulazna vrata, odnosno vrata za ovaj deo objekta. Bitno da je traka isečena i da će se nalaziti ispod daske, neće dozvoliti prodor vlage u drvo. Ja ću najvjerojatnije zaštititi dasku ili gredu sa donje strane gdje će biti naslonjena, možda i bočne strane do polovine. Za svaki slučaj želim da to bude dugotrajno i da nemam problema sa propadanjem drveta u dnu ove konstrukcije. Tako da traka je isečena, pločice su sečene, odnosno skraćene. Ovdje sada može da se ankira daska ili greda. Ostalo još da u ovom uglu ovdje pravo isečem
fasadu i da pronađemo, odnosno već sam pronašao u donjem delu gdje će biti greda. Da ću dodati gredu sad ovdje, ne znam, vidjet ćemo kasnije, možda ću dodati gredu i tamo i ovdje jednu gredu gdje će da se izlazi van buduće dnevne sobe. Tako da polako teku radovi danas, radimo pripremu, ukoliko ne bude bilo kiše sutra, možda se desi da već sutra krenemo da lakiramo i šafimo ovo dole za buduću konstrukciju. Ukoliko se budemo odlučio da ispod ide greda 10x12, to će izgledati ovako kao i sada. Vidite, ovdje ima negdje oko 10 cm visine ispod vrata i 10 cm sa fasadom, možda i više, ispod balkonca. Tako bi izgledalo i kada bih prebacio balkonac ovdje. Ukoliko se odlučim da to bude niže, ići će samo daska. Zbog toga sam još u dilemi, to ćemo da razjasnimo sutra, najvjerojatnije ili prekosutra kad krenem da sečem materijal za taj deo. Ovdje bi najbolje bilo da ide daska, zato što će ići onda fasada pa prozori, tako da tu nema mnogo velikih problema, dok na ovim bočnim stranama gdje zna da kiša pada dobro i da nakvasi taj deo, možda bi bilo bolje da stavim i gredu 10x12. To ću odlučiti naknadno, odnosno kada budem sekao materijal za konstrukciju. Toliko za danas.
To je to što se tiče ove grede. Ovdje sada bukvalno može da se prebaci ovaj balkonac na ovu stranu ovdje. Ovdje će doći pur pena ispod sa bočne strane. Može da se desi da ovdje dodam i neku štafnu 5 cm da se udalji od ove grede ovdje, da bi balkonac bio sa svih strana jednak što se tiče pur pene. Ostaje da vidimo još gore da li treba da se doda još neka greda ili štafna ili daska, vidjet ćemo šta ćemo staviti. Bitno je da je ovo dole lakirano, imamo izolaciju od vode ukoliko nekad voda prođe ili povlači iz temeljne ploče, ankirisano za terasu i ovo će da traje dugo i da bude stabilno. Uspio sam da pronađem dasku 10x5 cm, što je odlično. 2 cm bi bilo previše tanko, 12 i 10 cm greda bi bila previsoka za izlaz na stepenice, tako što dolazi greda, fasada, pa onda zatim i štok od vrata nekih 20 cm, tako da bi to bilo previše da se dođe do prve stepenice, tako da sam uspio da pronađem ovaj deo 10x5 da bude za vrata i ovaj deo ovdje gdje će se zatvarati skroz. Odlično izgleda, samo treba da se izlakira. Jedini problem što nije cela, ali nema veze, može i bez ovoga. Samo treba da se dobro ankira na 2 ili 3 mjesta, a možda i dodam i ovo parče ovdje, to čisto da bude kao jedna celina.
Ono što sam odradio za 4 dana je da sam sve rastorio fasadu, uzeo dimenzije prozora, postavio i ankirao grede, odnosno dasku za vrata ulazna. Greda će se nalaziti ovde i kod balkonca u tom delu. Ispod je traka da zaštitimo drvo. Lakirao sam i dasku i grede sa donje strane i bočne strane, tako da ovo će služiti dosta dugo. Ono što je dobro je da sam čak i povezao 3 stuba sa terase sa ovim gredama. To će se i dodatno povezati kada se stave nove grede i nova konstrukcija, tako da će biti sve stabilnije i jače. A ovdje sam iskoristio ovu dasku 10x5. Dimenzije su odlične, nije previše tanka, premazana je lakom. Imamo ovaj deo gdje će ići ispod daske da ne može da prođe vlaga, jer u ovom delu dosta pada kiše. Kasnije će tu da uhvati, nadam se, fasada i neće biti dodatnih problema. Daska je širine 10 cm, mislim da je 8 cm širina vrata. Tako da sa roletnom i ovim delovima će izaći možda i preko daske, a kasnije će tu da uhvati i 8 stiropor preko. Tako da u tom delu neće biti nikakvih problema, nadam se, jer on je i najproblematičniji što se tiče padavina. Bitno je da posao teče dobro i da sve ide po planu. Ako ovako nastavi lepo vreme ovih dana, možda će se desiti da čak i podignem konstrukciju, namestim prozore. A vi se pretplatite na kanal ukoliko niste. Pozdrav i svako dobro!